Hello guys and welcome to this tutorial. Ngayon naman ituturo ko kung paano palitan yung cellphone number sa flyer. Kasi once na-receive nyo yung vlog nyo, may nakagawa ng flyer dyan. Pero syempre, duplicated dyan. Ang nakalagay dyan was yung generic. So all you need to do was palitan nyo po nun sa inyo. So parang ito, katulad nito. No? When you click this one, kumbaga pag pinanood nila yung video, may makikita silang ad. Pero when you click this one, mapupunta po yan. Still, kung titignan nyo po sa taas, website nyo pa rin to eh. Website nyo pa rin. All you need to do, was palitan nyo lang po to, yung flyer ng contact number nyo po. Para gawin yan, punta lang kayo sa backend ng website nyo. No? Type nyo lang wp.admin. No? Actually, sinend ko naman po sa inyo yan kung paano mag-login dun sa backend nyo. Okay. Now, pagka-login nyo sa backend nyo, punta po kayo sa pages. Ito, pages. Kasi po may nakagawa po ditong flyer. Dalawa na yun. Ayan, yung dalawang yan. All you need to do is to change the cellphone number sa cellphone number nyo po. Okay, click po natin to, quick edit. And ito ring isa, ganun din, quick edit. Actually, kaya ko po kasi dinesign siya, no, na ganun. Ito po, kaya ko po to dinesign na ganito para nga po pag sinare nyo sa Facebook at na-inspire sila, gusto nilang panoorin yung video, makikita nila tong ads na to. Para pag kinilik nila yan, sa inyo po mapunta kasi pupunta yan dun sa flyer na ginawa ko po para sa inyo. Pero syempre, yung cellphone number po nung generic, palitan nyo lang po ng cellphone number nyo. All you need to do kapag ka nandito na kayo sa i-edit nyo, i-click nyo lang po itong Launch PC Editor. Click nyo lang po yan. And then afterwards po, punta po kayo sa pinaka-bottom niyan. No? Yan. So, edit nyo na po to. Double click nyo lang to. Double click nyo lang po yan. Tapos, edit nyo na po. Pag lumabas na po to, ibig sabihin, editable na siya. Ito naman pong link na to, i-click nyo lang po yan. Tapos, i-click nyo po tong link na to. Tapos, dito po, i-paste nyo yung Facebook nyo. After po nyan, edited na po yan. Gawa na po. So, ganun lang po kasimple gawin. No, ganun din po sa isa. Kung ito po, no, i-click nyo lang po itong Launch PC Editor na to. O, tapos after nyan, nasa bottom po kasi yung pinaka, yan, ito po yan. So, click nyo lang po to again. Double click nyo lang. Or, isang option pa, kung hindi po double click, i-click nyo po to, tapos i-click nyo tong pencil icon na to. Pagka-click nyo yan, pwede nyo na pong edit yan, pati to. Again, click nyo lang po tong link na to, then okay na po yan. Then, i-click nyo po tong save na to. Pagka-save nyo po, mapapalitan na po yan. Ganun po kasimple. Para anytime po na nag-a-upload ako ng video sa website nyo, no, lahat po kasi ng video na ina-upload ko sa website nyo, meron na po yung nakakabit na parang ads. Para anytime po na i-click yan, direkta na po yan papunta doon po sa website nyo. Doon po sa pinaka-landing page nyo. Okay. Now, if ever po nagagawa kayo ng bagong flyer na kagaya nito na kayo po ang mag-iisip, no? So, kailangan po, para ma-link nyo po siya dun sa picture, ang gagawin nyo po, i-copy nyo lang itong pinaka-URL sa taas, copy nyo po yan, no? And then afterwards, ito po, kailangan po i-edit nyo po to. I-click nyo lang po, edit post, para mapalitan nyo po yung flyer na to. So, ang gagawin nyo po, yan, dito po makikita nyo yung picture. Para mapalitan nyo po yung link nyan, all you need to do, i-click nyo lang po to, insert edit link. Yan. Tapos after po nyan, i-paste nyo po dyan yung link ng bagong flyer na ginawa nyo. No? Tapos click update. Then after po nyan, i-click nyo po to, update. Ito. Then after po nyan, na-update na po yung flyer na yan. Yun nga lang po, na-update yan for this video lang po. So, ganun po siya. So, with this, I end this tutorial.